तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मु अशोक आपन स्वागत करछु गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को। तो आज हूँ प्लानिंग अच्छे कि पिकनिक जबार ऑफिस स्टाफ सब पिकनिक जाए। तो गाड़ी आमर आसीगला चली रेडी देखो जी बर्तमान केमती कौन प्रिपेरेसन चलती। तो ये गणेश बाबू बोले के ना गाड़ी नहीं नहीं बाबू सोडा मत कान्हू बाबू बोले के अपन कैमरा देखो केतला आसीले भाई चाकू बोले के जिनसो मु काम करते ता रोटी ए रो काम करते उतरू सारा उतरू उड़ जो बाबा सब कोटा पे टिके टिके एपट टिके अना टिके टिके ब्लॉग रे आज केमती कोन खुशी अछन केमती कोन मनटा टिके आज बहुत 2023 साल बहुत छुआ मानकर मन खुशी अछि बाबू डाकिचन तो पुराना छुआ मान 10 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष पुराना छुआ सब आछन आज बहुत खुशी बहुत एंजॉय हो चलो दी जगह व्यायाम कर दादा टिके आपण केमती कोन अनुभूति बहुत भल अछि आज्ञा मो कथा टिके पाटरे बुझिबो मु खाली बस रे सुइमी हेटी उलेमी तापर खाइमी तापर पीमी तापर आसी ओहो जदी कोना तू ऊपर जा दीपक चढ़ जा अरे पापा लिया वो कांती ये एकदम फिट फाट है से माने एमने सब ना हम आउरी दिका चेयर अछि डायरेक्ट करबा टिकरू दोरी फिर कोना भेलो की कोन केमती कोन आज केमती खुशी अछन टिके कोन बहुत खुशी समस्त बड़ भाई माने आछन को बहुत खुशी आ ए बडा प्रत्येक वर्ष हो पपना अरे भल की रखो केते खुशी अछन टिके कोड केते खुशी अछ मु डेडी मो पार्टी हां खुशीटा अछ कोइबोनी पानी छुड़ा दिए तो अबे हमर चलची पूरा पूरी सब रेडी हो गलानी। आम भी रेडी जावाई पूरा मो पाई बिस्कुट दादा मो पाई बिस्कुट मत मना कर देले तो दादा मो पाई बिस्कुट ना ये बिस्कुट आसल आउ बिस्कुट नार कोई बाबू मार पछने ना काम को या गो त गो या भल तो राते केते आयो सकाळ कइडेला सकाळ ना हां सकाळ घर हला तमे एठी बनौना मु मनीषटा रे कथा होज पुरा सकाळ घर होला सेटा कोन करो हां केटा सकाळ घर होला भाई बाहर ला ना ओ बाहर ला पूरा सेफ है गयो ओहो ओहो किजा किजा आउटे हे प्रभु हे हरिनाम हे जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया ओ ओ ओ गोटे मेला रे बेटा हो आर फोनटा तो पूरा यूज कर बेटा कोनी अरे भाई कौन हेलछ सुप्रभात ओडिशा अंकल हेड बागवारी पोस्ट आरआर पोस्ट ये जॉगी के भी बसची आगे केमती सीट टा मरा हो हम भाई अछि हां हमरो मोर दीपक भाई 3 नंबर का सीट आसुतोष पोंडा आसुतोष पोंडा वाडे असको पडे हे टिके चिल्लाओ टिके चिल्लाओ बहुत बड़ा बहुत अच्छा देखो देखो समस्त आगे देखो फास्ट जगहटा मारी भाई आगे उठले हेडी बसे रहू दीपक दीपक रेडी तो फुल रेडी खेला सोए सोए रे दादा का पूरा इसिटा दादा गाड़ी पूजा करियो लोको पाइलट आइले असिस्टेंट लोको पायलट इज हियर दादा गाड़ी पूजा करछ ना बस चलो बस रेडी दादा रेडी तो बाबू बाबू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
तो ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖିଆଖୁଇ କରିବି ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନିଆହେଇଛି ତାପରେ ବାହାରିବୁ ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖିଆଖୁଇ ଟିକେ କରିବୁ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପାକୁ ଦେଖ କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକ ରଖିଛି ଅଶୋକ ବାବୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ହବ ଶହେ ଥର କେହି କହିବି ମୋତେ ବାବୁ କହିବେ ଜାଗା ଧରି ନା ଗଛ ପୋତା ନା ନା ସ୍କୁଟିରେ ଆସ ଏଇ ସ୍କୁଟିରେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ତମେ ତ ଖାଇନ କେମିତି କହୁଛ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିଲୁ ସବୁ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଗଲା ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଓଲାଓଲି ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର କାହାକୁ କୁହାହଉଛି କିଏ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ କାହାକୁ ଦେଖିବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଛାଡ଼ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ଆଉ ବାପି ଦା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିନି ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇପାରିନି ତା ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଏ ବର୍ଷଟା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଟା କାଟୁଛି ଆଜି ମୋତେ ଯାହାର ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ମିଳେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ପାର୍କ ପାଣି ସାଇଡ୍ରେ ପୁରା ଆରାମସେ ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟା ହବ ଏଇଠି ସବୁ ପିକନିକ୍ ଆମର ହବ ଏଇଠି ହିଁ ଖେଳ ହବ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପାରେଇକି ଯିବା ଆର ପଟିକି ନେଇକି ପୁଣି ଆମର ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜାଗା ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଛୁ ଚାଲ ପାଣି ବୋତଲ ଦଉନ ପାଣି ବୋତଲ ଦିଅ କଣ ହେଲା ରହିଗଲା ଯେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ହାଲକା କି ଉପୁଡ଼ି ଯିବ ନା ନାଇଁ ଲାଗିଗଲା
ହଁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଝୁଲଣା ହାଉସ୍ କାନ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ହଁ ଝୁଲଣା ଏଇଥିରେ ଝୁଲା ହବ ପୁରା ଭିଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ का କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ପୁରା ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖତରନାକ ଭିଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ଏଇଠି ବସିଲେ ସେ ତାର ପାଣି ପୁରେଇ ପାଣି ପୁରେଇ ପାରିବ तो एबे आम फाइनाली चलू आम नेक्स्ट लोकेशन जोटा झरणा सीटी देखा ये सब चलते आम साथ आउ सब पचर आउ कि अलग रोड रे जाऊँ सब एकजुट हुआ से तो पूरा बण भर देखते केम चलचे दिस इज फॉर अशोक बाबू तो देखुं आपण मैंने केमी उपरकू जिते स्टार्टिंग आम चलचु से उपरकू चढ़ी चलचु पाखापाखि 4 किलोमीटर ट्रैकिंग अच्छी तापर जाकि व्यू पॉइंट तो 1 किलोमीटर पाखापाखि नहीं आसिलुनि आहरी 3 किलोमीटर एबेठू नहीं चढ़ी होनी आपको देखुं केमती पूरा बण पुराणा बण रास्ताटा तो फाइनली बहुत हाँ बहुत अपेक्षा पर ओ माय गॉड देखुते केमती व्यूटा एठी भी चलची पिकनिक चलची देखुते पूरा चढ़ा ना कि देखिए संभाल चलते पड़ो ना पूरा जीव आ DC for you देखुं पूरा केते हाइट तो संभाल की तो पड़ो एठी भी चलची किसी पिकनिक चलची सुंदर दृश्य देखा दीपक हट के जगह The beauty of Machkandana welcomes you. I love you, Diclosio. এইটি গাধেইবা আর দেখন্তু यार व्यू এত সুন্দর আর অসীম আপন দেখিলে আপন মন খুশি হই যিবো যেমিতি আমর হইছে এবে এত সুন্দর দৃশ্য হয় না देखुं केमती एनवायरनमेंट पूरा सब पूरा যদি আপন আসিয়া পাই প্ল্যান করছন্তি তাহলে পেশেন্স পানি बोतल সাথে খাইবা ধর নিহাতি আসি নহলে পুরা এত উপর को देखिया होई जिबा कोले আপন मिनिमम ऑक्सीजन और पानी बोतल नित्यंत आवश्यक पड़ो तेणु जिते बड़े प्लानिंग करबे निहाती पानी बोतल धरिकी आसबे आ छताटी जूताटी गामछाटी गाधेबा को जदी चाहूछन तो देखुं बर्तमान आमर पुणी आउ थे तलू आसिक पुणी उपरको चढ़ुचे देखुं केमती व्यू पॉइंट ये पूरा आकर्षणीय जबरदस्त है व्यू पॉइंट Come. This is for सरीगला इंग्लिश फुल बबाल 1 नंबर हो पूरा लोकेशन देखुं आपण मैंने
ତଳ ଆଙ୍ଗେଲ ଉଠା ରେନବୋ କରିକି ରେନବୋ ନାହିଁ ତର କୋଉଠି ଅସଲ ରେଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି କରନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ପୁରା 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ଅଶୋକ ଦୀପକ ବି କେୟାରଫୁଲ ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇବୁ ପୁରା ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇବୁ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟିଂଟା ଦେବୁ ନମସ୍କାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ पूरा असम ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି पूरा डाउन रे केते हाइट रे पूरा ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ओके गाइस तो आम फाइनाली रिटर्न हेलु तो समस्ते अच्छा आम पलि आसलु टे आगुआ पलि आसलु कारण आम बुली सारूँ बहुत भल भाव बुली सारूँ तो आम बैक कलु तो ए फाइनाली खाई रेस्ट खाइबा रही तो आम बुली बुला के आसलु खाई सारू रेस्ट नहीं रेस्ट नाला आउ अधे अच्छा खाई ना तो खाई सारा रेस्ट चलती खाई सारा जस्ट रेस्ट हो तो व्यू आप देखा
पूरा झरणा कड़े खाई सारी पूरा शांति आत्मा तृप्त हो गला जहाँ कहते आत्मा तृप्त हो गला बहुत मजा आइला बहुत एंजॉय कलु तो एबे टिके रेस्ट टाइम तो फाइनल हमारा पैक पैक चलला दीपक बाबू कहले केमती जगह अनुभूति केमती लगिला ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ପାଇବେନି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ପାଣି ବୋତଲ ଏସବୁ ଧରିକି ଯିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଆସିବେ ପିକନିକ୍ କରିବେ ବଣଭୋଜିଟେ ହେବ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ମଉଜ ମସ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ବି ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼ ବି କରିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଲୋକେସନଟା କ'ଣ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଛକାନ୍ଦା କୋଦଳାରୁ ମାତ୍ର 10-12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ तो फाइनाली आप देखुं आम सी पहुँचीचु काल डैम तो बेसिकाली किसी ना दिन में आसापी प्रोग्राम था कि लेट हो गला मोर टे तो ये आसिक पहुँचला लेट होगा तो ये किसी देखे हेनी खाली जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी आउ पानी फाणी किसी देखे हेनी जहाँ देखुं जमी आउ खाली कमी बसिक स्ट्रीट लाइट पाखे एमती बसिक नॉर्मल भल लगुच कि पानी फाणी अच्छी आमती किसी दुषबनी आ तो एबे फाइनाली हमरो रिटर्न हेलु तो जिबा एबे टिकट कर देगी टिकट कर देगी यारे खाई दे माने यारे सर्विस दियो ना नहीं कि जो पैसा दे यात्रा गाड़ी कौन थी ना पटी दियो ना बापिया को खर्च कर दे खाओ दियो रे लाफा दियो रे छो ने किए दबो चा यार बहनो चा किए दबो अरे आगे खुल लो ना ए समय पूरा एमती हिची टीटा कौन करछन एडुडे कौन चल लेज रु पैसा बाहर करछु 5 टका जेतु गोटे कैशबैक ऑफर देइछि हम टे ट्राई मारछु केमिति कोन पैसाटा आस्ति ना देखिउ टिके आ केतला हिसाब करो तो एबे हम फाइनल चा खा पिया सैला एबे फाइनली हम चा खा पिया सैला चल